हेलो हे मल्ली हां मल्ली कोन डाकुछ। हेलो हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपन मन को स्वागत करछ हमर YouTube चैनल मनी देखो क्यूट लाइफ को टुटुडू। भूतुन तो क्या देखंता नहीं आय मो भूतुनी नु पदा रे होउची वर्षा से वर्षा रे नाची गाई जाई वर्षा जास के गाथे। हां देन सत्तल हां मो माछरा रे आसे ओदा हो जाईथि जीवार आछे आ गल। हां के माछ झोल दे करिया खटा 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 मन पानी पानी पूरा पानिया को खटा खटा ओ गरम भात पूरा गरम झोल को गरम भात गरम भात संगरा आलू रखा ना आलू नहीं आलू हां लंका ना लंका आलू पा आलू टा रागो करी चकर दबो आलू टिके दे चाटो दबो एपटे माछ आंबिल को माछ आंबिल होबो पूरा खट्टा करी करिवो तुम एमित के हमसे मोर पे बटन ना करो गलाडी हा डुगो जा जाउ जनी आसे वर्षा रे ओदा हे जिबे माछ आणी ना ना वर्षा ओदा हे जा वर्षा पड़िलाणी के गणी गणी चाहा यार ए देखंतु अरे त किछ देखा आउनी हां ए देखा आला टिके वर्षा छेचु सुनो चाहा कोन कहूची गणी गणी 4 पीस 5 पीस लाउ की खाउ ना कोन पई के खाउ ना तमे खाइबो कि मोर 2 पीस रो 2 पीस भी जीवा मते कष्ट मु जानचे तमे दाबी दबो भजा दाबी दबो सुनो भजा दाबी भी भजा से दाबी दबो हम जाए हलो। अरे माछ आसी गला ए आना नहीं आए सब कोट थइबी ए रोसे घरे ओ एट थई दे चलो ना माछ रही गला ना करिवो केता बळे करिवो केता बळे हां केता बळे करिवो करिबा ओहो मते तत्तो सबुति तत्तो तत्तो ना तत्तो हो धूम कि ना बजे धूम खाली तत्तो होउछ और टिके फूल दीटा ने सइलो इटा एठी कोन पहुंचे ए नुआ जोता काली आनथिला एटा प्लास्टिक जोता बढ़िया लागिबे वर्षा दिन को हैं वर्षा दिन को बढ़िया लागिबो हमरा जे गाधे कोलानी मु आज लेट हेलेनी ए तळ गछरे दीटा फूल हेची आ फूल ऊपर दीटा आनिबा हेइतो कि नाही मु जाए ऊपर देखिया फूल हेची ना नाही देखो तो कि फूल हेची एठी 1 2 3 4 5 एठी धला फूल हे दीटा हेची गोटे हेची बोधे गोटे दीटा धला फूल एठी हबो काली की फूल एठी 5टा फूल हेची 1 2 3 देखो वर्षा टिके टिके होउची बुझन तो चलो तो फूल फूल उड़ा नहीं जीवा नहीं कि जीवा ये गछ ही बढ़ुचे देखो तो ठीक कोन हबो हेई एटा की गछ कहिबे देखो केते फूल होइची 5टा वाह आहुरी अछि कोन आउ जे कढ काली की हबो आउ जो लता है नि लता रे दिटा धला धला फूल होइची मु त आनले कोन करे काला फल हबो कोन की फूल मु जानने तो वीडियो करते देखाई देबी ओके कोन करचंदी देखिली कहार टीवी मो फोन को देखिबो वीडियो फोन कर हां मोरी पाखु दियो हम देखुची रो कोन पार्सल ठीक बादनी काई मते देखु एत्ती को मगेई पकाउछ कोन पई कहलो खाली मगेई पकाउछ मन इच्छा एटा होची बाथरूम रे रहइबो बाथरूम में जो गाधे के आछी पानी पड़ी जाउची किए तुमको बुद्धि किए सब बुद्धि देला तुमको बुद्धि देना आउ मूर्ख नहीं कि तो केमिति कोन लागिबो ओ उठा मुदा लगाउची उठा देखा कोन ओहो दब्बु तो गोइठा ना बुझबन म एंती जीवन नहीं जाउची अधिक गोटे होउजन किछ ना कहले अरे एटा कोन
ଆଣିବ ବା ପାଣି ଟାଣିବ ଏମିତି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ପାଣି ଟାଣିବି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସାରିଦେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଅ ମୋର କୋଉ ଚାଉଳ ପକଉଛ ଆଜି 4 ମୁଠା ପକେଇବି ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇବ ନା 4 ମୁଠା ଥାଉ 4 ମୁଠା 5 ମୁଠା ପକେଇ ଦିଅ ବଳିଲେ ବଳିବ ଆଉ ହଁ ଯାହା ବଳିବ ଦେଖିବା ଆଉ ମୋର ତ ହଉଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଗ ଭାତ ବସେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଆଳୁ ବସେଇ ଦବା ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଜ ନା ଆଳୁ ଭାଜ ନା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ ଆଳୁଟା ଭାଜିଲେ ଆଉ ଦଳିବାକୁ ଆଳୁ ରହିବନି ବାଜିବାଟା ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଟି ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା এইটা 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 ଥାଉ ବୁଝିପାରିଲ ମାଛଟା ଗୋଳେଇ ଦିଅ ମୁଇଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ କରିବ 4 ପିସ୍ ମାଛ ହଁ ଗଣି ଗଣିକି 4 ପିସ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ହଁ ଏ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଗୋଟେ ହଁ ତାକୁ ଦାବି ଦିଅ ମାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦିଅ ଏକାଥରେ ମାଛ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ଧୋଇ ଦିଅ ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବ କଣ କହୁଛ ମାଛ ଗୋଳା ହେଇଗଲା 4 ପିସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣି ଗଣି ଆମେ 4 ପିସ୍ ଆଣିଛୁ ହଁ ଆମେ ଖାଇବୁନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ରୁ ବି 2 ପିସ୍ ଖାଇଲାକୁ ମୁଁ ଖାଏନି ଆଉ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାଏନି ଆଇଁଷ ହଁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଦିନରେ ଯଦି ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ ତ ରାତିରେ ଛୁଇଁବ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଅଡୁଆ ତ କରିଦିଅ ଟିକେ ମାଛ ଝୋଳ କାଲି କାହା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନେ ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲା ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲରେ ଆମ ପାଟି ଲାଳ କାଲି ରାତିଠୁ ବଢେଇକି ରଖିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଖାଇଦବା ଆଉ ପୁରା ଖଟା ଖଟା ଝୋଳ କରିକି ପୁରା ଖଟା କରିବ ରାଗ କରିଥିଲା ଲଙ୍କା ଦଳିବା ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ ସଜାଡି ଦବା କଣ ସଜାଡି ଦବ ତା ପାଇଁ ଶୁଣ କଣ ଦରକାର ଯୋଉ ଇଏଟା କରାଗଲା ସୋରିଷ ସୋରିଷ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ସୋରିଷ ଦିଅ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ସେଠୁ ବାଛ ଅଦା ରସୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ଅଛି ହେଇଯିବ ସୋରିଷ ବିଲାତି ପଡିବ ବୋଧେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପଡିବ ପିଆଜ ପଡିବ କି ପିଆଜ ପଡିବ ହଉ 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 ଚାଲ ଏଇ ସୋରିଷର ଆମ ଘରେ ଯୋଉ କରାଯାଏ ବହୁତ ରେୟାର ଟାଇମ ତ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇକି କରାଯାଏ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲାଟା ପକାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଖାଲି ପାଣି ଦିଆହବ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପାଣି କରିଦେବି ଦେଖିବ ମାନେ ଏଇଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟିଟା ଆଉ କେତେ କମ ରେ ହବ ଦେଖିବା କିଛି ପିଆଜ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇ ବଟାଟା ଏଇଟା ଖାଲି ପାଣି ହେଇଯିବ ତଳେ ବସିବ ତା ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ସୋରିଷ ପଡିବନି ନା ତା ପାଣିଟା ପଡିବ ଖାଲି ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ହଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଡିବ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିବ ଆମ୍ବୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଆମର ଭଜା ଚାଲିଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଜା ମୁଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାତ ଥୋଇ ଦେଇଛି ହଁ ଆଳୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଭେଦେଇ ପକେଇବନି ଯେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ରଖ କାଟିକି ପକେଇବ ସେଟା ବି ଖାଇ ହବ ଭଲ ଲାଗେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟି କୁଟି ଦଉ ତରକାରୀ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲସେ କଣ କରୁଛି ଝୋଳ ଅଛି କଣ ଚବେଇ ଯାଉଛ ହଁ 1:30 ଦାନା ଯାଇନି ପେଟକୁ ଏତେ କାମ ଗାଧେଇକି ଉପାସ ଗୋଟେ ମାଛ ବା ହେଇଗଲାଣି ହେଲାଣି ବା ଗାଡି ଖାଦ୍ୟ ଇଏ କରିଦବା ଆଉ ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଖାଇଥା ହେଇଯିବ ଖାଇଦବା ଆଉ କଣ ଚାଲ କିଲି ବିଲି ତମେ ହଉଛ ନାଇଁ ଆଜି କିଲି ବିଲି ଦିନ ଗଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କାମରେ ଜିନିଷ ପଠେଇବେନି କାମ କେମିତି ହବ ମୁଁ କାଟି ଗୋଟି ତଥାପି ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି କଣ କଲେ କହିଲ ଅଧା ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅଧା ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ କାମଟା କେମିତି କରିବି ଦିଅ ପକା ରୁହ ତାତୁ ପକା ସେ ତାତି ଯିବନି ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଲାନି ମୋର ଭୋକ ଲାଗିକି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଧୁମ କିନା ଥୋଇ ଅୟୋ ଆମପା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏଇ ତ ଏଇଟା ଫୁଟେଇବ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡି ପକେଇ
ହେ କୋଟା ଖଟା କରି ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣି ଦରକାର। ଆମ୍ବୁଲ ଏଟା ପଛରେ। ହଉ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଆଗ କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାନି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକି ପକା ଗୋଟେ ଦରକାର। ଏଟା ଏତିକି ବହୁତ ତେଲ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ। ଏଟା ଏତିକି ଟିକେ ତେଲରେ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ମାଛ ତେଲ କୋଉଠି ରଖିବି ପକେଇ ଦଉଛି। ହଉ ତାକୁ କାଢିଦବା ତେଲ ଗୁଡା ଉପରୁ। ଦେଖ ଏଟା କେତେ ସିମ୍ପଲ ରେସିପି। ଏଟା ତେଲ ବହୁତ କମ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଟା ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ କମ ଖାଲି ଏଟା ଭାଜି ହେଲା ଭଳିଆ ଦେବେ। ପିଆଜ ପଡିବ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ କି ଗୀତ ମଝେ ମଝେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପଡିବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅତି ବୁଦ୍ଧି ଆସିତେ ଏଇଟା ନା ମୋର। ହଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ମାଛ ତରକାରୀ ସବୁଠୁ ସାଧା ରେସିପି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ମନ ହବ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଖଟା ଖଟା କରିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖ ଆମେ 5 ମିନିଟରେ ଏଇଟା ଖାଲି ସୋରିଷଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ପାଣି ପକାଇବା ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ସିଝିଗଲେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ସୋରିଷ ସିଝିଗଲେ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଖାଲି ପାଣିଟା ହେଲା ପାଣିଟା ହେଲା ଏଇ ଗର୍ଦନ ଗୁଡା ଦବା ଗର୍ଦନ 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 ମାନେ କି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦିଅ ରୁହ ହଲେଇ ହଲେଇ ଦବ ପାଣି। ବସିଯାଅ। ହଉ ତା ଗର୍ଦନ ଗୁଡା ଦିଆ ହବନି। ଆହୁରି ପାଣି ଦବ। ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଖାଇବ। ହଁ ଏତିକି ହେଇଯିବନି। 2 ଜଣ ଖାଇବା ବା। ଏତିକି ଥାଉ ତାହେଲେ। ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ସବୁ ପକେଇ ଦବ। ଗୋଟେ ପକେଇ ଯିବା ହେଇ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ବିଲାତି ବା ଚାଖିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଏବେ ଚାଖୁନା ନାଇଁ ଜଣା ପଡିବନି। ନ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଫୁଟୁ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇ ପକେଇବେ। ସେଇ ସେଇ ଚଲେଇଛି ନା ଯାହା ହବ ଖାଇଦବା ସେତିକିରେ। ଆଉ ଏଇଥର ନେଇଯିବା ବା ଆଉ ଜାଗା ଥାଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ହଉ ଆଜି ସେ ଖାଇଗଲାଣି। ଭଲ ହେଇଛି କଣ କହିଲାଣି ଭଲ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାଛ ଝୋଳ। ଏମିତି ଦେଖାବ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ହେଇ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଏମିତି। ଏଟା ଆଳୁ ଦଳା ବୁଲଉଛି ବା। ଏଟା ହଉଛି ଭାତ। ଏଟା ହଉଛି ଭାତକୁ ଖାଇଲା ବାଲା ଲୋକ। ହସି ଦିଅ। ହଁ ଏଇଆ ହଉଛି ଆମର ଆଜିର ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦାବି ଦବା। ସେ ମତେ ଶିଖଉଛି ନା ବୁଲେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏମିତି ତଳ ଟେକିକି ଉପରକୁ ଦେଖେଇବେ। ଖାଇଲା ବେଳୁ ଦେଖିବେ ନା ସେଇ ଦଳି ପକେଇଲାନି ଦାନ୍ତ କାମୁଡିକି ଦଳି ପକଉଛି ଆଗ। ହଁ ଏମିତି ଏଠୁ ଝୋଳଟା ନେବେ। ଏଇଠି ଭାତ ଆଉ ଝୋଳ ପୁଣି ଏମିତି ତାତି ଥିବ। ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ 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 ଏପଟେ ପାଟିରୁ ନାଳ ବହୁଥିବ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଝୋଳ ଟିକେ ଚାଖ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଉନ ନା ହେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳେ କେତେ ଖାଇମୁ ଆଉ। ଖାଇ ଚାଲ ଖାଇ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ଚାଲ ଖାଇବା। ତମେ ନ ଗୋଳେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ବଢିଆ ଲାଗୁନି। ଆଜି ମାଛଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି ସତଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା ଆଜି। ଏମିତି କରି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ କମ ସମୟରେ ଖାଲି ସୋରିଷଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କିଛି ପଡିବାର ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ।
लास्ट को मु पकेइनी सोरिस तेल टे पकेबे जस्ट बुले देबे काढला एमती खातु चूड़ा गोटे लुचेई खाऊची मते पचान एठी रंग देखौची आज उपास सोइबी पूरा वीडियो समय देखिबी आज सब वीडियो देखिबी हां देखन जल्दी खाई देबी तो न खाइले तो ढेर खाइ छ तो पेट ढेर अछि गोटे न खाइले किछ हबो नै देखु जंद कोन से कहूची गोटे न खाइले किछ हबो आज खाइबी नै न खा केते करबो ज देखो जदी डाकी थिबो देखो तमे न खा डाकी थिबो जदी अरे घटा रोटे को छोटो छोटो स्मेल आसला एडा कोनटा एडा अछि गुडटा ना गुड़ाटा छोटो छोटा नहीं छोटो छोटा पॉन्स पाउडर मारी हां एडा गुडटा छोटो छोटा देखो डाकी बनी खाइयो डाकी बनी जाय अपन देखन तो से मन्ना कला मते डाकी बनी जा डाकी बनी गेट आउट हां गेट हो आउट हो बिस्कुट पका मु सब करबी एडा नु हे उपटा मु सब करबी किंतु मु खाइबी नहीं चूड़ा अमूल आ गुड़ आ बिस्कुट दिटा एटा भंगा हे पड़ा हम पड़िबो हम खाइबी अरे आउ दिटा दो ना दीटा बा कहलो पुनी आउ दीटा दे दोथि माने केड़े बड़ पेट देखंतु हां मोर पेट हला निजे खाइबो मु खाइ स्वामी खाइबो स्वामी आज खाइबो काई बुले नेला ने स्वामी आज उपास रहिबो काई बुले माने एई देखंतो भाग्य काई बुले नेला ने स्वामी उपास रहिबो नहीं नहीं हम भीतर भल पाया हला भल पाया नहीं देखंतो से कोन होउची केस करिवो जा से लाइट कोमे लगेचो एमिति कोन केस करी भल पाइबा नाही आसो एठी आसो आसो ओटे जिंस देखै लाइट लिबे के आसो खाइयो तो दबने उपास सोईबी सब आज देखिबे मो पकर सोईची खाइयो को मते आज देले पूरा रोइला कथा मु एतो पचाची कोन खाइबो मु मन्ना करछि मन्ना करछि मन्ना तमे जने मन्ना करछि मु कोन करिवि काई मन्ना कला से खाइयो मोर खाइबार नाही आज के अजीब लोक ना काई मन्ना कला मोर खाइबार नाही मन्ना के करियो पैम्परिंग करिवे तमे को पैम्परिंग ना मोर खाइबार नाही आज्ञा ए धन्नो सब देखंतो जो कहउचने दीदी बहुत भलो सब देखंतो की भलो खराब नो समस्त घरे कळी थाए ना कळी न मु खाइबी नाही समस्त घरे झगड़ा थाए मु खाइबी नाही माने मु तम खाली कहि देल हम खाइबा को देबिनी बोली की राग ओफो मु खाइबी नाही ओफो पो 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 कर देबी कालो को मोर खाइबार नाही कालो को पो पो कर देबी खाइबार नाही बेकार कथा कोनी को खाइबो किछि खाइबी नहीं लगू ना कोन लगेबी हे मते आपण मान देखिथिबे ये कहले कि से आज खाइबेनी आ म आपन देखौजी खाली हला देखंदो कहले मो स्त्री मते मन्ना कला माने आज खाइबेनी देखंदो से कोन खाउछन मु खाइली चूड़ा से कोन खाउछन देखंदो हला मोर पदाव मगे खाइली स्त्री मोर देलानी मोर पदाव मगे खाइ हला सब बड़े फायदा रे से ही रहंती पेटा देखंदो केडे ठेई दे मन्ना कला देखंदो मोमो मगे खाइचंती वाओ मोमो रो स्त्री मन्ना कला मोर पदाव तो मगे मुहटा पूरा ट्यान पड़ी गलांडू ओटे स्टेशन आ देले कोन कर देले हबो स्त्री तो सब करो सामान्य कोन करिवे मसा होउचंदी बोपालो एवडा खा खाओ 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 नसना रे न मो दरकार नहीं छी तो चलंतु आज रो वीडियो तो देखिले छाड़न कथा कोन कहबी आउ केमती कौन लगे वीडियो निहाती जनइबे आ आशीर्वाद करेंगे तो चलते आज वीडियो ये एंड करिया देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।